Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan, ambe befo ka be wali nyumandon, ansira herela, alaka antle herela, alaka binoya, alaka bijia, alaka haminanko bela jele noya kan son bake alay kan son minanfa. Ka an sutura minte saya ka sutura e fota ni keta ou alaka barkadu a bela jele na. Abe vidéo in partager maximum, c'est très important. Voilà, ntunya damine ma tigera ko be ka vidéo signaler obe keri bla ya famia bala abe j'aime bla quoi. Voilà ka an kanu baga bela jelen fo surtout mo munun be anga vidéo ka commenter ka partager anga foli belebele babe awye amenyogon bolo sanga ani wati bela jelena faso jo siraka dambe siraka foite amboya ambe Mali défend fo anjoli là-bas foite amboya I ka wari kote, I joro kote, I kunsigi kote, I ka versi kote, I ka milal kote. Ni be tinya siraka, ambe tegere foiku. Ni be galon siraka, berekene bambolo ya, amba fariku, I be sira mine. Ka bela jelen fo, anga ton no ye tinya kene, la vérité kene, o présenti, o tanti Djenaba Coulibaly, ka fo ka wali nyuman don. Nambora no ambe jena sogodogo fo la battante. Anko Maliba Nyamoro ka betu fo Matou Diawara Nasra Sako Jason Dani de Paris tout le monde ambe bela jelen fo ani mo fenfembe hakilina kelena ka betu fo sans fe fo duguma nantemna ka boyno nyabe Diallo Ibrahim ka foli beya Mamadou Sissoko ifolendo Seydou Sissoko abe ka foli ba partager obeka ni page kura infana obeka signaler obe fe ku senda ni fanaka parce que ambe chaou ninkandi anga kuma politicien chama ne wole ko petit ki ka kuma ko ka be mo sogodi ki da ka jugu kuma kan be digi mo ni fina de ko fo ka tamatome politicien de be ni fonye de nya chama nyogon soro ya ko balaira ko ambi do réseaux sociaux sans fait I ka kuma kan be digi mo la di nko ma fo ya la fo la ba kutlendi cheble ya fo ya mo chama ya fo ya bachili fana ya fo nye ya ko kuma kan ko ka farin ko ju ko balaira kuma kan ka farin. Voilà, Demba Fofananga Foli Bele Babiye. Aboulay Samake ka bela jelen fo aba partager une vidéo d'amine mais vidéo tegera quoi. Voilà, be ka vidéo signaler mais de toute façon ambeta quoi faut etamboya. Na kadu ka ni page fana mine ambe page kura wore daele. Ka an koni ya famia bala ka an forso to bolola amba défendre. Voilà, ka juguya ta kanyasi en façon ma. Ambe Mali défend fanjuli là-bas. Ka nambeta kuma radio de là. Foi tamboya ka betu fo ne bolmo nan temna ka boy non sigi kunye ko fladi ako folo o segu tunkara ani ben benyona ben de cerveau ani segu tunkara o benyona voilà ambe tinya fo ka temna sen fla o tayira ka fo ka be mo si contrôle la mais ni tinya nana aka fo be katani ka baray ya famu nambora yeno minye Maliki Konate na kumana nambora ka jabi a yɛrɛ ka kuma ko jamana in kuma ka gɛlɛ ko ni kumana I be neni ni kumana I be dɔgɔya galonfin mɔgɔ to kuma ni danbe ye e de be dɔgɔya mɔgɔ be ka taa foronto dun ça veut dire que foronto ça veut dire que wali mɔgɔ k'i bila I ka foronto dun n'olu da ye vraiment t'es passé quoi voilà Maliki Konate hɔrɔn tɛ ɲɔgɔn tɛ atate Maliko bi atate Maliko sini a sanendo anyo de fo a sanendo abe mogo de ka bara la abe mogo de ka chila mais ni ya jugu sogo fenfenye a ni ko mbenda do Maliko la mfa be nani mba be nani galon fin mogo ba fo iba so jugu mani mogo bo kuma sugu fo iba so ya famia bala sanendo e wa ambe mogo kele jinya kono wallahi bilante ka kele dora la de atigi sanendo e wa tigi te chiaka e wa tigi te horonye ambo tigi la mo de kele ya famu e wa obitu sigide ni kuma na jamana ko be toya mo be ka kuma jamana kono olu be ka kuma nu hakilina de o to ka kuma ni wali hakilina e o te ka wali jamana deme o te ka zone deme olu be ka kuma oni ala de chela fe mi mana no hakilila o ba fo olu tabe famia mais France be ke sra zone be ke esra de beni jokoko ni kube tinya fo jamana kono mun tinya no le ndenye ti rabolo deza be mo de ka barala ne ko kube na kuma on ya fe ko ni kuma na ko jamana kuma ka gele ko
Mais c'est faux, c'est archi faux. Ameno dalou di ama Malik yere joni abe jonga barala. Ameno dalou fese ka di ama. Nambora no anyabe wulu tigi sigilena. Ras bati di sako ba. Demin ka wulu kera fuye billahi. Demin nyogon danga dema wulu mali dugukolo ko kawe ras bati de. Ka jama sro jama min nyogon tunte présent ko. Jama min nyogon tunte ibeka ko. A fana baw tugura koya demiseni mabakoro bekera fe kwa ka tinya fodro angata ayo tinya de blakata wari mine me hari babe kule la radio sola hari bi a duskun fine do ya famia bala komi sarbo angania ka jugu oyengania jugu denya dayin ambe fla bla le ku ko video la bana komi en valeur ka bokata male fanaka antanga tamperde ale la tunu ko ale bana ko akara suye ni mogo sara itse ka ko foi de la ni mogo sara c'est fini pour toi faut être intuguni rasa kera soude ne bolmo kuma folo o segu tungara ani ben de cerveau ni yorola ne ka mirina ani ne ka hakilina mbe tinya di ben de cerveau ma ka da kunjume ka hadamaden ni ye ko damine dan de be kola ni ka tinya fo tani sen fly. Mais dongo do kumakele, là ça fait mal. Neye ben de cerveau wole. Ka segu tunkara wole. Nko au mwofla au de anga nyamogoy. Mali kono ben de anga jeunesse ka nyamogoy bi. Mali kono ben de jeunesse ka nyamogoy. Mali kono ben de sega jama labo. Mali kono ben de be on be représenter la jeunesse conscient. Nko eni segu kana senyogama beni mara chogodo ewa beni ke chogodo ben idija ka segu mara o chokola ni ben kuma na anyo kuma no fo nko kana ta dusu fe depuis bi masede amake kuna sini nya fo amena doni ya so bi masede nye ben wole ka fai nko ale ka ke sabali baga sanga no wati ba ka ke dugukolo yi ni kera nyamugo yi ibe ke dugukolo de seumbe tarameka nyo fo ben ko pour fo tala. Nye segu fana wole parce que dongodo mba me segu ka video la sente mogo olu de be nani fara liye mogo munu be sorasu krefe ou mayi ça veut dire que dongodo kuma kele alaba abeke nega boy alaba mogo min sabalen do be na o tigi bo sabali kono ka dusu la bo nye segu wole nko ka temena ka faso joy ibe se kuma la il la melen do ka me Facebook mani beka il la mêlé de kate mo fembe et réseaux sociaux sans fait segu la mêlé de kate ma beka ka pasi be la je kate me beka ngo segu niye français mina au fond niye jamana e tabulo min kan au fond il veut se ka ni fanga de me tugum na o kuma fo ikata me mo kroma tigeli nunu olu dabla mo krofo nunu dabla na manya ki bola fendo kalama ni ya fo siekele temeni ka koyi wolma israël be mo mina a wole ka téléphone ka kuma fa kan ko sugu dabla ambe maliko de la mais dongo donc makele dongo segu iraye faso job bla segu tunkara e faso job bla a asimi kera fa mo mai mo munu be sente ko no mai ya fa mi abala mo munu ka su asim na mai yera wole debu o mai vraiment aye dans sago de aye dans sago ben fona bora ka bla place la ya fa mi abala ne be tinya di benma parce que segu kuma inchaya ka kuma info ka fo kana ken nega boy a te video ke abada na ma do fo ben no ma e ko kwanga nyogo mino o video kelen kono e ko kwanga ke kelenye o benata e de be ka mo ko fo o benata e de be ka do fo mo ma mais ça marche pas e ko e be malife ne ko ngombe malife e ko e tay maliko ne ko ntaye maliko asimi be ka mali jobi sogel be ka mali jobi na bolo nene kanga ke nunu mo fla be fe aka nyogon pousser kata fo jamana ka jo mais dungo dun kuma kele alaba be ke nege boy ika faso jo fo ikata segu be chugo mina bibina billahi ni segu kungolo be baraka segu tungara ika pazi tumbe laja afleni tellement que kroma tigeli ni yika srabla alaba fika pazi be ka jirate ka laje sinon ni ne tumbe segu place là il faut ne ka ce niveau mima wallahi ni ye fait mieux français qu'on ka meno de fort
ni ye fɛn min ye Mali kɔnɔ n'a bɛnnen tɛ n bɛ n'o de fɔ komi Daba Tunkara ninnu b'a kɛ cogo min na i y'a faamuya b'a la ka n'i sigi dɔrɔn ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔ ma kɔrɔmatigɛli o dabila bon filɛ nin sa bɛɛ nin bɔra k'e frappé siɲɛ kelen o digɛra e la fo i taara kuma jugu fɔ Jaliw ma Jaliw fana bɔlen filɛ nin o tɛ ka dɔ fara dɔ kan wa Jaliw fana bɔra fan bɛɛ fɛ ko i y'olu dɔgɔya an ka kɛ bɛɛ ni filila de parce que bɛɛ ni bolo ko Tunkara bɛɛ ye Jali de parce que Daba Tunkara filɛ nin o bɛ tile ka fɔ radio la ko ale ye Jali ye bon i y'a faamuya b'a la bon bɛɛ ni tun bolo ko Tunkaralaka bɛɛ ye Jali de Tunkaralaka bɛɛ tɛ Jali ye hali ne min filɛ nin ye ne ye Tunkara de ye Balayira Maganaha Balayira Tunkara Maganaha Bala anw ye Tunkaraw de ye i y'a faamuya b'a la mais sigi fɛ an nana kɛ Balayira ye sinon Balayira bɛɛ bɔra Tunkara de la hali sini a bɛ fɔ a ma ko Tunkara i y'a faamuya b'a la ka anw to i y'a faamuya b'a la ni anw taara foro kɔnɔ Balayirakaw n'anw taara foro kɔnɔ i y'a faamuya b'a la sɛnɛkɛyɔrɔ la sanpɛrɛn ka anw to yɔrɔ o yɔrɔ sanpɛrɛn tɛ jigi ye Balayirakaw ka anw to yɔrɔ o yɔrɔ sanpɛrɛn tɛ jigi ye i y'a faamuya b'a la a bɛ fɔ anw de ma ko Balayira Tunkara Maganaha Tunkara bɛɛ tɛ Jali ye Tunkara hɔrɔn bɛ yen a ɲamakala bɛ yen bon bɛɛ ni tun bolo ko Tunkara bɛɛ ye i y'a faamuya b'a la Jali ye bon a y'o min fɔ Segu ma a ye Segu tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Segu bɔra ko hali bɛɛ ni tun k'a fɔ ale ma ko fatɔ bɛɛ ni tun k'a fɔ ale ma ko lagalagatɔ bɛɛ ni tun k'a fɔ k'ale kunkolo tɛ yen ko k'a fisa bɛɛ ni k'a fɔ k'ale Jali ye ça veut dire a ye Jaliw kɛ fu ye quoi o ye Jaliw tɔɔrɔ sisan i bɛ bɔ ka yafa ɲini Jaliw fɛ bon i ka nin ko sugu ninnu dabila an ka tɛmɛ n'an ka fasojɔ ye tanti Zanɛti i ka foli bɛ yan an ka tɛmɛ n'an ka fasojɔ ye Segu e bɛ niveau min na bi ni ne tun bɛ e place la bilahi i b'i ka cahier ta ka na sigi a Faransɛ nin kɛ an ka ɲɛmɔgɔw y'u jaabi ta an ka ɲɛmɔgɔw y'u kunbɛn ta ka Asimi ninnu supporter k'u dɛmɛ u ka baara la kana ta kan si la ne filɛ nin ne tɛ kan si la n bɛ Asimi fɛ n bɛ Sogɛli fɛ ninnu mɔgɔ fila bɛɛ ka baara waɲa ka ɲi i y'a faamuya b'a la ninnu mɔgɔ fila bɛɛ ka baara ka ɲi n tɛ taa kan si de la parce que i tɛ politicien ye i y'a faamuya b'a la i tɛ opposant ye n'a ma ɲɛ i k'i bɛ Mali de fɛ mɔgɔ man ka ninnu c'est-à-dire que ninnu bɔ ɲɔgɔn na quoi Sogɛli Asimi mɔgɔ man ka ninnu bɔ ɲɔgɔn na ninnu bɛɛ de ye kelen ye mais ne ma foyi faamu ninnu ka fasoko de la quoi n bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ mais o tɛ se ka kɛ o tɛ passe cogo si de la Asimi de ye Sogɛli ta Sogɛli bɛ Asimi de ka baara la Sogɛli tɛ décision foyi ta ni Asimi ma sɔn mais n'i ye mɔgɔ dɔw ye ko olu kunkolo bɛ baara kɛ ça m'étonne quoi a bɛ ne yɛrɛ dabaliya ban quoi hali ni Sogɛli bɛ taa lahara de Asimi de bɛ yamaruya d'a ma k'a ka taa nin fɔ e bɛ se k'olu bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn ni Asimi ko Sogɛli ma ɲi la d'accord mais e tɛ politicien ye i tɛ opposant ye e ko k'i bɛ Mali de kɔ Asimi ni Sogɛli bɛ ka Mali jɔ bi ne bolo an kan k'u mɔgɔ fila bɛɛ de dɛmɛ mun bɛ na ni kanko ye mun bɛ na ni kilanko ye an k'olu dabila an ka ɲɔgɔn bonya hadamaden n'i ye fɛn ye fɛn min ma bɛn i ma i tɔɲɔgɔn wele bɛn de cerveau n ye nin mɛn i kun kan CNT kɔnɔ walima Asimi kɛrɛfɛ i taara ne tɔgɔ tiɲɛ a dalilu filɛ n'i ye dalilu bɔ ka yira bɛn na karisa n y'i ka nin vocal sɔrɔ n ye nin kunnafoni sɔrɔ a dalilu filɛ bɛn i taara n kɔrɔfɔ Asimi ye n tɔgɔ tiɲɛ Asimi ye maloya bɛ bɛn yɛrɛ minɛ ne ye dalilu d'a ma privé la bilahi an ka kɛ ne dalen bɛ tanti Zanɛti la n dalen ba de b'a la n jigi b'a kan mais ne ka taa ne kɔrɔfɔ k'a bɛ tanti Zanɛti bolo ne b'o vocal ta de k'a ci tanti Zanɛti ma n'a yɛrɛ y'o mɛn dɔrɔn a bɛ maloya ça veut dire k'a fari bɛ faga quoi a bɛ tila ka na yafa ɲini ni hɔrɔn don an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye o caman kɛra ne la o ne nɔfɛmɔgɔw a caman kɛra ne la a dɔw ka vocal n y'a sɔrɔ bɛ k'an kɔrɔfɔ mais n ma taa bila yɔrɔ so n y'a ci o yɛrɛ de ma ani bi cɛ n ka cɛ hali ni n ko k'u b'o dun u b'u b'o dun mais Segu Tunkara diɲɛ ma don o don bɛɛ nin bɛ ta o bɛ na mɔgɔw fara fara o bɛ na Asimi ka fanga tiɲɛ o bɛ na nin kɛ o bɛ na nin kɛ don o don ka mɔgɔw buruja vraiment an ka nin ko sugu ninnu dabila an ka ɲɛsin tiɲɛ ma an ka ɲɛsin fasojɔ ma an ka nin ko sugu ninnu dabila ka bɔ an ka vie la quoi sinon a bɛ na an ka kɛlɛ tiɲɛ fu a filɛ nin tile fila nin mankan de bɛ fan bɛɛ fɛ e ye 120 fɔ bɛɛ nin ma bɛɛ nin bɔra ka kelen pe de fɔ e ma k'a ka jaliba ko waati dɔ sera ten k'i ma ko trop c'est trop voilà
aye nin dɔrɔn de fɔ a ma kuma yɛrɛ caya quoi n ka jeliba kuma dabila kuma caman dabila i k'i ɲɛsin faso jɔ ma i ka ne to yen wa filɛ nin ye depuis kunna sini fɔ bi ma se ka video ɲɛnama yɛrɛ kɛ tellement que a kuma y'i tɔɔrɔ a kuma digir'i la fo k'i paniquer a filɛ nin ye ne y'a f'u ye ko a to n'i ma to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ n'i wele parce que ne filɛ nin quoi ne tɛ se juguya la quoi an ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na n'i ye sira bila ne b'i wele n'i wele ko Seku Tunkara e ni bɛn de ye anw ka ɲɛmɔgɔ ye an ɲɛ bɛ aw mɔgɔ fila de la aw de ka kuma bɛ se yɔrɔ jan na n ko a ye ɲɔgɔn minɛ aw kana fara a ye ɲɔgɔn minɛ ni kobaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dilan ji dugu ma fini nɔgɔ bɛ ko so kɔnɔ de a ko non ko bɔla yɛrɛ k'ale kan tɛ bɛn nin ma k'ale kan bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ma sen tɛ kɔnɔ mais ne ɲɛ b'a ka kuma kɛcogo la a bɛ bɛn de ma parce que fɔlɔ ni Seku tun y'i sigi an bɛ yɛrɛ wolo de kɔnɔ yɛlɛ wolo debu an ni bɛn ninnu bɛ parti kelen kɔnɔ o tɛ k'a fɔ tuguni ça se voit k'a kan bɛ bɛn de ma ne sigara dɔrɔn ne y'a wele kabini bi tɛ a mɛnna ne sigara dɔrɔn ne y'a wele parce que fɔlɔ n'a tun sigira a tun bɛ bɛn ninnu ka parti a tun b'a tɔgɔ fɔ a tun b'a yɛrɛ ye parti in kɔnɔ a tun b'u ka publicité kɛ a tun bɛ fɛn bɛɛ k'u ye mais Seku ye o bɛɛ dabila a y'o bɛɛ dabila bon ne ɲɛ bɛ a tacogo la ne yɛrɛ ko ko i kan bɛ bɛn de ma n y'a wele ko bɛn to yen ko non k'ale kan tɛ bɛn ma wa tiɲɛ ma bange bi yan bɛn nana dɔn bi k'u kan bɛ bɛn de ma bɛn bɔra k'i jaabi vraiment ne bɛ se k'a fɔ Seku Tunkara i ka hakɛ to dɛ walayi bɛn ye hɔrɔn de ye parce que wari ma se ka bɛn nin kɔrɔnpi wari ma se ka bɛn nin san bilahi ni bɛn tun ye mana mɔgɔ de campagne waati a tun bɛ taa wari minɛ IBK ye min da bɛn kan a ma da mɔgɔ si kan IBK yɛrɛ ɲɛ tana tun ye bɛn ye quoi IBK ɲɛ tana tun ye bɛn ma se ka san wa anw bɛ nin kɛlɛ in na ka daminɛ bɛn an caman an bɛ nin kɛlɛ in na depuis an ye liti daminɛ an ma taa fara IBK kan bon e taara fara IBK kan komi ne tɛna segin o kuma ninnu kan i taara i ye IBK dɛmɛ nkalonfin kan bon a ma ɲɛ aw bolo i seginna ka na fara anw kan n'i nana fara anw kan i kan ka mun de kɛ ka sabali k'i tilen k'i ta kɛ kunnafoni di ye ka taa bon e nana mɔgɔ minnu sɔrɔ ka kɛlɛ la n'i ko k'i bɛna olu fana dɔgɔya k'olu kɛ fɛn bɛɛ a tɛ passe quoi an ka kɛ Ala kama i y'a faamuya pa la an ka ɲɔgɔn minɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ dimi bɛɛ tɛ se ka bɔ kuma bɛɛ tɛ jaabi mɔgɔ bɛɛ tɛ dɔgɔya an ka hakili sɔrɔ ten sa an ka jamana in jɔ fɔlɔ quoi ni bɛn ye parti sigi k'a b'a kɛ parti politique ye c'est pas grave ni bɛn bɛ Asimi ka baara la ni Asimi bɛ fɛ ka kɛ ni Asimi bɛ fɛ ka don politique de la n'a ye jeunesse sɔrɔ jeunesse minnu tilen don komi Asimi yɛrɛ bɛ cogo min na o bɛ se k'u ka parti politique sigi foyi t'a la Asimi jɛlen don baarakɛla don a ma jamana nafolo suɲa n'a ye denmisɛnninw sɔrɔ denmisɛnnin minnu kɛra a fɛ k'u b'a dɛmɛ c'est pas grave c'est pas la fin du monde an ka ɲɔgɔn bonya ni ko wɛrɛ tɛ e kɔnɔ an ka nin ko sugu ninnu dabila sinon bɛn ni bɛ ni tiɲɛ cɛ i ye san kelen de kɛ don o don i bɛ bɛn nin dɔgɔya i tɛ video kɛ n'i m'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ Asimi kɛrɛfɛ k'u bɛ ka mɔgɔw fara i tɛ video kɛ n'i m'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ CNT kɔnɔ k'u ma ɲi ko nafigi don don o don kuma kelen a laban nana kɛ nɛgɛbɔ ye mais a bila n t'a bila tasuma kami de ma da i tɛgɛ kɔnɔ i b'a bila sisan parce que bɛɛ ye tiɲɛ ye e ko i bɛ Mali fɛ ne ko n bɛ Mali fɛ e ko k'i bɛ Asimi fɛ ne ko n bɛ Asimi fɛ e ko i bɛ Sogɛli fɛ ne ko n bɛ Sogɛli fɛ mun de b'an se ɲɔgɔn ma ne tɛ fɛn dɔ nɔfɛ mun de b'an se ɲɔgɔn ma ne tɛ fɛn dɔ nɔfɛ cɛ an ka kɛ Ala kama an ka jugu sagoya dabila an k'an tilen ten Ala ye dawula min di e ma ka tɔgɔ min di e ma e kan ka n'i sigi n'i ka kaye ye Faransi ye min kɛ k'a dénoncer Asimi bɛ sira min kan k'a sankɔrɔ ta ka mɔgɔw wele ka na nin fanga in ma i ka video bɛ lamɛn ka daminɛ Segu fo Kayi fo Kidali bɛɛ b'i lamɛn bɛɛ b'i fɛ e man ka mɔgɔ yɛrɛ kɔrɔma tigɛ tuguni quoi k'i ta kɛ fasoko ye ka taa i tɛ bɛɛ jaabi t'i da don ko bɛɛ la wa filɛ nin sisan i ka vue tun bɛ taa fo 10 000 sisan i tɛ tɛmɛ 4 000 fɛn ninnu kan c'est pas bon o ye k'i yɛrɛ fɛngɛ mɔgɔ bɛ na siga i la tuguni a i tugura IBK kɔ i n'o olu ma ɲa i tugura Arasa kɔ i n'o olu ma ɲa i tugura T-Seri kɔ i n'olu ma ɲa i tugura comment s'appelle mɔgɔ caman i ni bɛɛ jɛra ça veut que i ka kɛlɛ tɛ laban quoi i ni mɔgɔ tɛ a laban mɔgɔ bɛ n'i bila ni maliyɛn dun y'i bila bilahi o t'i ta tuguni
Ni malin yi bla. No yi dépose faut ka diya dugukolo meleke. Ibe koule faut ka dese. Iye sansi yere soro ka bo ibe ka ko kana fara anka. Sinon, ko ibe ka soro mougo mouni ya deme 2018. Ya famille par là. Tieni fen kera ibe ka tile la. Mougo mouni ibe ka deme 2018 ou lu be semba la. Parce que ya donc ibe ka sanduru ka kera foude. Amake, ça veut dire amake here jamana ma. Kata ibe ka deme. O bena tanya utoyi au kana nga fara nyogonka. Anga jamana jo. Mais ni nana ola kana ben so aka kele la kana be so anga kele la kana fara anka. Ne bulu ka nga be bonya. Anga tani nyogonye. Anga be don. Ni ye horon denye minte faso ko bebo odo. De panye litinda na masra fara. De panye litinda na matu mogolangulun ko. Mais au tara yan fe, au nana yan fe, au tara yan fe, au nana yan fe. Bo wati do srat sen sa kwa hakili soro. Ka fuko mougo debe ka ulaje. Mougo debe ka ukolosi. Mougo mounou beta kwa video na ka fait partager hakili de bo ulula. Ulu kanga bunya kwa. Ulu kanga bunya. Mais trop c'est trop. Wati do srat sen sa segu tungara. Ika hakili soro. Isi berom na ki tle. Ka barake chinyaka. Koroma tigeli o dabla. Et de mougo fembe hakili na kelena. Hana triseri matoi. Atoi. Jobola flene, Jobola bola kane falape. Jobola, mimbe Sénégal. Ou bola kane gouchi. Mais ne Kongolo debe barake. Noko ni no kombe boka Jobola jabisi sa. Ambe sira minka sambo bla. Parce que Jobola kokabe asimi fait. Jobola kokabe sogel fait. Nebe sogel fait, nebe asimi fait. Ni nani Jobola kokabe na bla nyona sa. Oye kanye, ça veut que oye kakeyere koye kwa ka jamana bla kwa. Ne te do fallait faire kulun kono. Jobola ya das lago fonema net lekele ma jabi. Parce que bébé hakil na kelende la. Bon eni ben bébé hakil na kelena. Anga ke ben ga partisiri. Mais ak dura ba bolo. Anga ke ben ga partisiri asimi toro la. O dura ba bolo. O dura ba bolo. Mu manga chama de be kuma chama de be. Ni ben yo kokila. Ni bola o tia kalama. O dalu di benima. Ika wole privé la kan ko sugu dabla. Ika temeni ka fasokoi. Mais ka fasoko bla dongo do sente, dongo do asimi kera famogo, dongo do yere wolo, dongo do ni. Bo ibini yere mago sa fou. Ibina mogo tiga yere la fou. Bo afle ne ben bora ki farape siyekele. Kuye jalibaye. Iye fambeke soni mago ne fokata jali ou doroya. C'est pas bon. Ka diko se doroya mama. E se gu tunkaratu. E ni rasa ka diko se nenima au mogo fladu. Mais anye auto imunde la. Obe ka mali deme. Obe ka asimi deme. Obe ka sogel deme. Sinon nete sogel mogoye. Nete asimi mogoye. Nete asimi don. Nete sogel don. Mais munde la mbe kou deme. Obe mali ko minka. Munde la nkere ou fe. Obe mali jo mina. Ode la nkere ou fe. Sinon neye diko ka mugodi. Neye diko ka nubaradi. Neye diko dende. Ka diko toroche, ka diko doroya, ene rasa mougo fla de diko se nenima. Mais comment on a faso fait? Anye nuko nunu be black refe. Asimi be ka faso jo. Sogol be ka faso jo, ambe kolu deme kata. Haranga churoba ka photo publié, anye dobala. Nanya photo publié mougo baneni. Nanya ka video bla mougo baneni. Olus bébé antoro di. Olu bébé antoro. Anyanga churoba anya toya ka lafia. A mougo mounou ko koube se ka mali jo. O nou ta choko kanye ambe faro kwa ka mali jo. Parce que mali ka bonan peye. Mali ka bonan ni. Ça veut que ne yere fwaye. Mali ka bonan peye. Anye dalou so. Asimi ta choko kanye. Slamedou. Ate suyoni ke horondou. Aye sogel mi fanata sogel be ka barake. Soda su te ka fara. Mina un be ka sa. Boubou desra ka mina minsa. Ni nere fa bora ka boubou gouchi. Ko blende au carton. Asimi nou e blende minsa. Blende bekayi. Oye avion minsa. Avion bekayi. Anye mougo koyin black refe. Sinon dofo. Niye dofo du comme avec comme niye bien ta ka tourner là. Ça me fait très mal. Mais anye mougo ko black refe ka faso blafembe sans fait. Ka faso blafembe sans fait. Mais anga tani faso ko ni anga mougo ko dabla. Ika liti ka kechogola. Ni be fe ka bo daba fe. Ika liti ka kechogola. Ni e français na e minke na ma be a dénoncer.
ni asime min kɛ n'a ma bɛn a fɔ n'u ye min kɛ n'a ka ɲi o fɔ i ka taa bila ni segu i ka kɔnba n bɛna f'u ye quoi pour que ka ça veut dire que mɔgɔw k'i bonya i ka avancer wallahi ni ko min kɛra i ka kaye ta i ka sɛbɛ i ka n'i sigi dɔn i k'o lakale komi Ibou-Sy filɛ cogo min na Ibou-Sy bɛ k'a kɛ cogo min na i ka baara kɛ o kɛ cogo la bilahi n'i ye Ibou-Sy degi Ibou-Sy filɛ parce que e ka vidéo bɛ lajɛ ka tɛmɛ Ibou-Sy kan Ibou-Sy sɔn o ta dɔrɔn i k'o fara i ka baara kan i ka taa kana mɔgɔ jaabi kana mɔgɔ kɔrɔma tigɛ hali ni mɔgɔ y'i poussé k'i ka dɔ fɔ karisa ma a to yen a to yen t-shirt ko min filɛ nin ye i ye t-shirt ko min fɔ ne y'a tiɲɛ d'i ma i ka t-shirt dilan i ma taa sonyɛni kɛ i ma bin mɔgɔ kan sɔrɔsiw diyara i ye i y'i ka t-shirt bɔ k'a dilan ka sɔrɔsiw dɛmɛ hali an ka kɛ dɔrɔmɛ kelen kana di sɔrɔsiw ma mais t-shirt min dilanna sɔrɔsiw tɔgɔ la o bɛɛ tɛ dɛmɛ yan o bɛɛ tɛ dɛmɛ yan an y'o bɛɛ tiɲɛ d'i ma cɛ an kana fara fara kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ i ye t-shirt min dilan foyi t'i la o yɔrɔ la o y'i ka plein droit ye t-shirt min n'i y'a dilan a bɛ ka feere o y'i ka plein droit ye foyi t'i la i y'a faamuya b'a la o y'i ka droit ye ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ dɔ f'i ma o yɔrɔ la o tigi bin n'i kan di sinon an bɛɛ t-shirt dilan mɔgɔw tɔgɔ la yan an bɛɛ t-shirt feere mɔgɔw tɔgɔ la yan i ka t-shirt o baara kɛ bɛɛ nin ye k'a to yen i ni bɛɛ nin ka ɲɔgɔn minɛ i ka bɔ ka yafa ɲini bɛɛ nin fɛ bɛɛ nin ka bɔ ka yafa ɲini fɛ aw mɔgɔ fila ka don da kelen fɛ sinon i tɛ se bɛɛ nin na dɛ bɛɛ nin ma tugu i bɛ ka kɔ yan bɛɛ nin ma taa politicien ka wari minɛ bɛɛ nin wolola yan ka wari proposer a ma sɔn a ma danbe bɛ bɛɛ nin na hɔrɔnya b'a la i y'a faamuya b'a la kunkolo bɛ baara kɛ danbe ba de bɛ a la ani mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛɛ nin fɔlɔ de tugura Arasa kɔ yan ani Arasa tɛ hakilina kelen na a ma taa tugu i bɛ ka kɔ a ma Karim Keita ka wari minɛ a tora ka hɔrɔnya kɔnɔ a tora danbe kɔnɔ bɛɛ ni bɔra yan k'a minɛ ka don kaso la bɛɛ nin tun bɛ ɲini ka faga yan mais a ma sɔn zonw ta ma bon aw ye fan bɛɛ boli aw ni bɛɛ jɛra n'aw ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra aw n'u bɛ fara n'aw ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra aw n'u bɛ kɛlɛ n'aw ni mɔgɔ mɔgɔ jɛra cɛ waati dɔ sera ten sa aw ka maliyɛnw bonya kɔ an ka taa n'an ka faso jɔ ye t'as vu quoi ne ye n ka cɛkɔrɔba filɛ nin Diko ne ye Diko t'as vu Diko ninnu filɛ nin sisan hali an tɛ se ka tɔgɔ fɔ cogo dɔ la munna ni ko i b'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ na miiri de i bɛ ka Diko défend sɔrɔsiw kan mɔgɔw bɛ na miiri de Diko tɛ sɔrɔsiw fɛ mun de la i bɛ ka Diko dɛmɛ e ko i ta ye faso ko ye t'as vu quoi bɛɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ ne wele t'as vu quoi Diko tɛ fɛn na ne t'u jaabi yɛrɛ Diko ta tɛ Mali ko a donna ne t'u jaabi mais n bɛ ka Asimi dɛmɛ n bɛ ka Sogɛli dɛmɛ o bɛ ka Mali jɔ bi an ka kɛ o cogo ye an ka mɔgɔ ko bila an bɛ k'a kɛ cogo min na bɛɛ ka kɛ o cogo ye an ka taa n'an ka faso jɔ ye mais ni ko i bɛna kɛ kilaseli ni don o don bɛɛ nin ma ɲi don o don bɛɛ nin ma ɲi bon nin fana de b'a la joli de b'a la a fana bɛ bɔ k'i jaabi ale bɔra k'e jaabi siɲɛ kelen de bon i ye fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ye a filɛ nin ne ko i k'a bila bilahi a bɛ kalo 3 bɔ ne Segu wele k'a ka nin ko bila ka taa n'a ka baara ye bon a filɛ nin sisan i dɔgɔyara fan bɛɛ fɛ i photo bɛ ka kɛ fɛnw ye i t'as vu quoi hadamaden dan de bɛ ko bɛɛ la hadamaden n'i bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara a kan sabali fara i ka baara kan mais t'as vu sinon bɛɛ tɛ se yɛlɛma la dɛ depuis an ye bɛɛ don min na a b'o sira kelen de kan Arasa ye sira bila bɛɛ ye Mali ta ka Arasa bila wari proposera yan i bɛ ka n'u ye ko sugu bɛɛ ko k'u b'a sa yan bɛɛ ni Kati 24 Gandi maliyɛn ninnu m'u ka sira bila ka fara anw yɛrɛ k'an m'an ka sira bila n'aw ye i bɛ ka dɛmɛ yan o tɔɔrɔ de bɛ an kan bi o degun de bɛ an kan o lajaba de bɛ an kan bon n'i nana fara jama kan kɔrɔfɔliba ninnu dabila i ni mɔgɔ kana kɛlɛ tuguni i ka hakili sɔrɔ i k'i ka baara kɛ an ka taa e mana don ko o ko la i n'olu tɛ bɛn i mana don ko o ko la tabi i bɛ bɔ i bɛ Asimi nɛni i bɛ bɔ i b'u tanu i bɛ bɔ i b'u nɛni bon a laban mɔgɔw bɛna tigɛ e yɛrɛ de la quoi i y'a faamu i k'i hakɛ to dɛ jusqu'à certain conseil n'i wele ka privé la k'a f'u ye ko nin ko sugu ninnu dabila mais ni tiɲɛ nana a b'o fana fɔ Facebook sanfɛ nin ko sugu ninnu dabila i ma i ka vie tun bɛ se yɔrɔ min na dɔ bɛ ka bɔ a la don o don n'i tun nana k'i ta kɛ Faransi ko kɛlɛ ye Asimi bɛ min kɛ k'o fɔ ka Asimi dɛmɛ ka Mali dɛmɛ an ka taa ka kɔrɔma cɛ bɛɛ tɛ jaabi bɛɛ tɛ dɔgɔya don o don kuma kelen yɛrɛ nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw la quoi
Voilà, o tunye ka fouye kana dimi fouye. Et de jota la bi jota la sini. Ne te fara mo ka ben tembalo, ben ga wori ten kono fouye, mais ni tiana na be fodi quoi. Ben mouini koro ka sabali koro ka fembe tuitala. Itara fara ben nun ka parti ka ko yera wolo. Dongo do tumo torofo. Dongo do tumo luka publiseke. Itunte kuma nima yera wolo mo fo. Musa jara asimika Musa jara tade, Musa jara kainde. Dongo do tumo kuma nunke. Maintenant fora ni e dona ko la. Tile kelen tile fla, itse ko là-bas. Allah baby ni ka avenir tien fou. I ka avenir bena dongala mala fou. Bon, ne tayo conseil de ka dima. Ni ne ka kuma mine, wallahi, ibe hera soro. Il la melon de kateme beka. Il felon de kateme beka. Allah yo odima. I ka video beta yoro be. Ni kuma na même pas erkele. Iba so asira lahara. Ah, itake kunafuni du nyumai. Itake fasoko nyumai. Ika juguya bo ala. Ika kromategeli bo ala. Ika yebali fo bo ala. Ika yeko kele bo ala. O de bi nafa. Billahi. Itena ke poti senye. Cela veut dire que itena se ka mro labo chugo de la. Mro beti laje a beti kanu bagay. Mro beka video partage a beti kanu bagay. Na fora eni ben ka mro labo bi. Ben be mro mi labo tse ka bo. Ah, ita ye barami, ala ye barami do igaltige la. Ala ye deme barami na no ye kunafoni di ni bekeri fe ola. O mine ni tega fle ka ke komi ibusi be chogo mena. Ibusi te mrosi koroma tege. Na ye minya be boko fo. A te bi mrosi ka. Ni kera o ke chogo la. Wallahi segu o yika avenir de l'année peu. Hari parti komi fele ni isembo bele parce que etse ka laba. Kata fara mro ko bedabla etse ka laba. Potiki komi fele na bedabla. E kita ke kunafoni di do ron kata. Ika hera bo de la ala kiri fe o de la. Maleon kiri fe o de la. Fe min be jamana kono wati mna fo. Fe min fada mayi o lagushi. Ika hera bo de la de. Mais ni yo bla ko ete teme fo ila. Ibe be sorobe. Ibe se bema. Ini bebe je, ini bebe tlaka kele. Ini bebe franyo, ini bebe blanyo na. Ika venir to la de. Ni malin yi dépose faut ka dia du ko le ko tana ki fe. Rasba tu fle na be kule. Rasba tu émission d'amne soro ka ta erfla. Mo min tumba ka lini ka tete me mo ka me flaka. Mo ya déposer de quoi. Mo ya bla peu. Bo il faut na be kata tu na c'est pas bon. Payer c'est que comme nous temena ya abe ambe kungolo la ya. Fe munu kara nyana manyina siko. Mais mali jodo ko so yin ko nu be bla krefe. Suno tola mimbe mali kambie esembala. Kata munka. Iya donko boa mai. Kata boa deme. Horo te son oma. Muro mi mai akse barala. Itara otigi deme. Ambo toro du kono be ambo koloro du kono. Ino lu fona manye ala. Ino lu bora ka nyogo neni. Ça veut dire que c'est pas bon quoi koro. Chaka ala kama kitle tin saika moko dabla ka ko matégali dabla. Itake kuna foni di nyuma yangata. Suna ika lebu balade. Ika malo ba dafe. Nya fuya be kalo sababo. Nko ben tui. Hani ben ko jugu ke dogoni do wole. Me dongo de be che la gushi. Dongo de be che doya. Dongo de be che neni. Ona bora ki jabi e de adamine. Bo aflene sa depuis kuna sin ben bora ke frappé. I bora ka vidéo fen na fata shila. Mo te ka partager, mo te ka aimer. Parce que comment il est tuguni quoi. Hadi kuma tugo iba donc tu as vu quoi. Tu as tout perdu. Kuma tugo beba tu as vu quoi. C'est pas bon. Abla ni ma bla na tonu ko rekele match. Beteme ela o etai ni kuma digire la fane be ya fama jugu ya te fo ite. Iko kadinye ni ye fili lambi wole. Ben fana ni ben fana fili lambi wole. Ben fana jogo do be ben fana lambo fo. Jogo do be ben fana lambo fo. Ben jogo do bila otumbera sala o fana dabla ni sogali wole ato ni sogali te o vie privée de o bete fo o jogo fana bila ni fente mena ni mo min che kana to ka la kali c'est pas bon o fana ben jogo parce que hado don e ka kuma la ko sogali wole ka muso tum a muso mangene o lu be fe kunte quoi malé on ben ni bede jatemine c'est pas bon o jogo ça veut que ni fente mena ni fama nu che lozuma soso ko inflene sogali wole tuguni i bora iyo fo
c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Avec comme ma foi, mais avec comme ça veut quoi, rankini dobi i kono kanya si sogalma. O ine ka famille de ambe alata de fante mo ko la de. Rankini dobi fana kono kanya si sogalma. Parce que ko comment na temeni sogal tebe boka na force c'est pas bon. Franchement, manière de quoi. Au don, il faut sogal y wole 3h du matin. Fait min temena ou nyoronte yo kuntege. Yano kase fana sogal y wole fait min temena ou nyoronte yo kuntege. Yano fana kase lozma sosoko la sogal y wole yo fana kuntege. Ni moya ka dana daika ki wole ka fela fuye kanato ka lakali jamala. Avec comme il veut ka bona tigi quoi. C'est pas bon du tout. Ben au jogo bila, au jogo de arasa soro, au jogo de tumerasa fala. Mohamed Ali Batili. A flene ka boli kata diko no fe fo maga. Mais diko fen temna ni diko che. Bila dona nataula. No te hakil na kele na biti sika fo. Ode Ali Batili negabo mogola. Ode ya de negabo mogola. C'est pas bon. Femi mana temeni sogel che kana la kalire. Beba donc ni fanga ya bekaim. Ni ekipi mbekaim. Fengo femana tabani sogati ni sogali wole ki salima fo au bekain ni sogali wole ka fo kwa muso mangene ça c'est entre vous ya famia pala ay sabe que au kosugu nous kanato kolu la kali mon ami olu dabla peu kanato kolu fo lu mani o fona e ka defo yi fengo femana tabani nyamugo nu che kana la kali Mimbe hera la se façon ma au faux kata. Mimbe do fera façon joli kan au faux kata. Mais vie privée ko nous ayi ngole madame mankene nimbeta logement socio ko la ayi ngole ya famille bala logement proposera nere olu bedable. C'est pas bon. Ni ya ye ayi wole a jiri bika, ni ya ye ayi wole a kadana bika, ni ya ye ayi wole a bi fede. Sinon sogal te mo dernier tukuni de. Sogal te mo dernier. Voilà mo badu. Allah kodone de dia fanta nani pela jelena. Voilà, comme mana temen sugache na yi wole femin temenai na ya so vie privée kodo. Voilà, mais na ya so faso kodo. Abe daula la se faso ma, abe here la se faso ma olufo. Mais kobe no, par exemple sanga ke har logement sosoko ni yurukuruku de kera. Anga ke soga liga sranka e wole. Ne bolo tunganga to sutola la. Ikangolu to sutola la. Abo ko jira ou ni nyoronte, ça va. Voilà, oye fana niro, na digri mebe ya fama, on koni ante, ne ya fo ne be ala de konte morochiko. Parce que, ne kuma fotuma dans la be do toro, ne kuma fotuma dans la be digido la. C'est pas bon du tout, o dabla peu ben, o boyka vila peu, ni te fe fana mogo ka sa, ni te fe kake yoko fly o boyka vila. Sogel fana keleli o dabla. Sogel be fengo fenke asimi de abla la. Sogal be fengo fenkabe asim de kabarala. Sogal ye kato pew ben de sarvo. Na ye koke na mabe wuli ka se ama. Na ye koke na mabe se asimi ma asimi ka wuli akwa siga kwa kuma. Parce que ambe wati mina bi otante malien shibolo. Bon ni min temena ni sogal che ni tura kano fofo bo abi fana nega bo mogola. Ambe teme ela wala ala ka hakili nyumandi ama segu tungara ini ben de sarvo aye nyogo mine. Aye sigi ka kuma aye nyogon famia kele min kera ni benche I jota la bi jota la sini segu tunkara parce que ye sra bla ye dansa wo I ka kuma kacha dongu do bla 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 ini mogote nyakola ite kola ba ini mogote nyogon famia c'est pas bon I tugura ibeka ko ya bora ko lukele I tugura asimi nunu ko ya ya famia bala I bora ko lukele I tugura ben nunu ko yo lukele I tugura tisere nunu ko yo lukele I tugura rasbachi ko yo lukele alaba mogo besrika jeye quoi Mougo besrika djenyogonya yeko. Alaba mougo besrinye. Ibe chugo mina bi ala yi togo dima ka sanga dima ka daula dima. Ibe laje katame video mani beka. E kanga toko mi ibusi nyogo. Kana kika kuna fondi do katani senflay. Ni mougo idofima atigi wole. Na tigi maso atoyi. Ni ika tiyan foto la bana. Mougo mi kokila ni nanana daluye. Ah ni a yembe ka dofo ni ma aflene. Ben teran korofo asime adalu frene. Maleon abeka kensere. Ben teran korofo masema a blala na fu a dalufle ibe temeni ka ko ita to fotuguni malendo yira be tiani galum bonyogona malendo yira ba famia me dungo do sente mai dungo do asimi mai dungo do ya famia bala beni mai sente kona mai asimi krefo mo mai dungo do kuma kele alaban de kera nege boy pew o de la ben fana bora ki jabi ki bli place la na tumika bidon ruzu digi I tunte fermine parce que na le dona comme na le betade
ate jateminɛ yɛrɛ kɛ n'a ye ko min minɛ a bɛ taa de fo k'i ka jaabi de i b'a bila nin sen parce que i malo b'a ta fɛ i b'a bila nin sen voilà jusqu'à mɛtɛ n ka foli bi an bɛ tɛmɛ o la ne balimaw an y'a fɔ aw ye yan an bɛ bɔ ka mɔgɔ jaabi yan a ta tɛ Maliko ye mɔgɔw bolo ko anw ta ye juguya de n ɲa bɛ kaba Jakite sigilen na Renouveau la mais a bɛɛ y'a équipe kelen de a bɛɛ i ɲa tɛ Rasiba ci la a bɛ taa Renouveau courant jeni fu heure 3 k'u ka comment ça s'appelle climatiseur jeni fu i y'a faamuya b'a la k'u ka ji tiɲɛ fu san joli mais Bubu ka radio so don Renouveau ye Bubu ta de Bubu ye faso nafolo suɲɛ Bubu wari min bɛ Bubu bolo Bubu ma sɛgɛn a la n'an ye nin fɔ i bɛ kaba Jakite ninnu bɔlen ye mɔgɔ tɛ se ka kuma tuguni o bɛ mɔgɔw dɔgɔya u bɛ mɔgɔ nɛni c'est faux c'est archi faux mɔgɔ n'i bɛ kuma i ni Ala de cɛ k'i ka hakilina fɔ jamana ko la mɔgɔ se tɛ s'i ma mais mɔgɔw k'i san k'i kana faso dɔgɔya k'i kana jamana ci a bɛ anw yɛrɛ ni Ala cɛ e bɛ ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ da de e bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka baara la an bɛ e bila ka tɛmɛ cogo jumɛn an b'i dɔgɔya fo k'i bɔ miseli wo fɛ o de bɛ an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ k'an tɛ fɛ ka kuma nkalonfin o bɛ mɔgɔ dɔ de ka baara la nkalonfin i y'a faamuya b'a la o bɛ nkalontigɛ ni juguya ni taɲini de la o de la anw t'u bila u ka tɛmɛ o tɛ nin tiɲɛ de fɔ mɔgɔ ye o bɛ na dɔrɔn ni kumana bi fo Maliki yɛrɛ b'o fɔ ko bi kuma ma nɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ vieux bilen ye Maliki Konate wele don min na a tiri sigi o radio la bi kuma ma nɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ n'i kumana i fa bɛ nɛni n'i kumana i ba bɛ nɛni o que bɛɛ b'a dɔn ko Maliki bɛ Faransi de ka baara la bɛɛ b'a dɔn ko Maliki ye Bube ka mɔgɔ de bɛɛ b'a dɔn ko Maliki tɛna kɛ nin fanga a bɛ ka nin fanga in kɛlɛ nkalon de kan a bɛ k'a ka intérêt de ɲini i y'a faamuya b'a la a bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔw de ye an b'o mɔgɔ sugu bila ko an ka jamana ci yan a mɛna o dalilu di aw bɛɛ lajɛlen ma wari hakɛ min dira Maliki Konate ma a ka Faransi dɛmɛ a ka vidéomaniw ɲini k'u fara a yɛrɛ kan a ka denmisɛnninw kuma yɛlɛma ka Mali jeunesse k'u tiɲɛ k'u kɛ jugusago ye ka t'u bila sira wɛrɛ ka sira min tɛ hɛrɛ lase faso ma n bɛna di aw ma journal min fana bɔra n'a ye o journal fana bɛ Mali kɔnɔ ni nkalon don Maliki ka taa plainte don o tigi kama ni nkalon don an y'a fɔ aw ye a min na ko faso ko tɛ mais u bɛ bɔ nangarabaw kalabanci fana sɔliw an ta ye Mali ko de ye dɛ ni Sogɛli filila dɛ an b'o fɔ dɛ ni Asimi filila dɛ an b'o fɔ or que c'est faux c'est archi faux nkalonfin o bɛ Faransi de ka baara la Faransɛ fimanw don mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ u tɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye e ni Diko bɔra ka kuma sisan ne m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ ne tɛ se Diko ma n b'a dɔn a bɔra k'a ka hakilina de fɔ n tɛ se a ma ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ka kuma n b'a dɔn mais k'a daminɛ Maliki Konate ni Rasiba ci ni Ɲangi ninnu ni fɛn olu ta tɛ Mali ko de olu bɛ fɛn ɲini de la fɛn ɲini na an t'o bila ka passer an tɛ laisse passer de o tigi ma an b'o tigi buruja de k'a ka kabila k'a bɛɛ dɔgɔya ka taa fɔ lahara o tɛ nin tiɲɛ de fɔ mɔgɔ ye bi mɔgɔ tɛ se ka kuma Mali kɔnɔ c'est faux e bɛ jamana ciko de la e bɛ mɔgɔw ka baara de la e tɛ silamɛ e tɛ miiri e tɛ Ala dɔn e tɛ hɔrɔnden ye e bɛ n'i jɔ ko ni k'i bɛ kuma jamana ko kan e bɛna kuma mun jamana ko kan mɔgɔ de y'i sara k'i ka jamana ci mɔgɔ de y'i sara k'i ka jamana danbe bɔ a la e bɛna tuguni ko e bɛna kuma anw ɲɛna a bɛ passe yan a dalu min sɔrɔla ko Maliki bɛ Faransi de ka baara la 242 o de dira Maliki Konate ma k'a ka denmisɛnninw former réseaux sociaux sanfɛ k'u ladege kuma la k'u ladege Faransi dɛmɛli la k'u ladege Mali cili la k'u ladege y'a faamuya b'a la faso ta tiɲɛni la Maliki Konate a ko a hakɛ to Maliki Kulubali ka hakɛ to Maliki Konate an k'a lamɛn. Salam alaikum groupe journal Gassou an fol bɛɛ wala an bɔra ka fɛn dɔ journal bila nouvelle tribune ale y'a bila ka bɔ la un contrôle de 240 millions débloqué par la mais tranquillement tranquille par l'Union européenne dɔ tɛ ko bɔra ka CFA wari million 40 ani fila o bɔra k'o de débloqué k'o di jɛni ma n'o ye Maliki Konate n'a bɛ Maliki min dɔn walasa ka se ka 100 bloqué n'o ye activité kɛmɛ k'o former quoi la ko former on est France ka projet de l'Union européenne de wari bɔ France tɔgɔ tiɲɛna o k'a lajɛ Mali kɔnɔ nɔ blogueur kɛmɛ n'o ye activité maa kɛmɛ ɲɔgɔn Maliki de y'a ɲɛmaa ye Maliki ni Abdoulaye Guinée donc olu former o former o wari bɛnna 240 millions de ma donc semaine tɛmɛnen yɛrɛ o ko bɔra k'o rapport de présenter fɛn min ye mémorale
o re bara bisana watina o maltribi wati ngona ko France to tiena o France to sa ni tourna ko kunyo de quoi voilà ko Mali tribune de bolana journal de Mali kono ko Mali tribune o de bolana Maliki ani tinya bi bolota plainte do de a ko ni wara hakke de dira Maliki konate ma million keme fla ya famia bala ani binani fla to ko tinya mimbe ka da France ka a o ka mo usro et réseaux sociaux sans fin mo munu be dimi bo ola comme on dafalen be ambe kan faso deme a anye France nege bo Mali la c'est tout ye tuguni u ka kuma kɛla bɛɛ dɛsɛra rasba tinu a bɛɛ binna Maliki Konate mɔgɔ yɛrɛ t'o lamɛn u bɛɛ ta tiɲɛna a pour que ka jeunesse lakasaw sɔrɔ jeunesse faso kumasuludenw jeunesse minnu wolokuntuw la k'olu sɔrɔ olu bɛ sɔrɔ ni wari de a wari cira jɔ ma Maliki Konate a k'a ka blogueurs ɲini blogueur tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ minnu n'u suilen don réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ minnu n'u bɛ se kuma la mɔgɔ minnu n'u bɛ se ka i y'a faamuya b'a la finman kɛ jɛman ye ka jɛman kɛ finman ye n'o bɛ se ka nkalon kɛ tiɲɛ ye n'o bɛ se ka tiɲɛ kɛ nkalon ye ko Maliki ko mɔgɔ sugu ninnu fara ɲɔgɔn kan a ka tila ka formation d'u ma laɲini min bɛ i y'a faamuya b'a la jeunesse minnu bɛ nin kojugu kɛ laɲini min bɛ olu ta kun ye min ye ka y'a faamu ka don u kunkolo la quoi ka don u kunkolo la ni dɔ fɔra Faransi ma dɔrɔn a ye bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ni Faransi binna Maliki a ye bɔ k'a fɔ ko non ko a ma kɛ tan ko jeunesse fara ɲɔgɔn kan Maliki bɔra k'o bilan bɛɛ représenter baara kɛra cogo min na mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ a sera k'olu de fara ɲɔgɔn kan n'an ye nin fɔ i bɛ kaba sigilen ye renouveau la ye parce que ale fana ye Maliki terikɛ de Maliki ka kɔɲɔ kaba mɔgɔ caman t'ale dɔn ko Kaba Jakite Gonjigi Bani a sigilen bɛ renouveau la ye Maliki ka kɔɲɔ don a taara cɛbu caman de dun cɛbu sagasogo ni cɛbu a tun b'a kɛnɛ kan a y'a kɔnɔ fa a la ale ni Maliki ka surun n'i ye nin kuma ninnu fɔ ko video kɛla k'o bɛ mɔgɔ nɛni anw tɛ hɔrɔn den nɛni an tɛ danbetigi den nɛni an tɛ fasoden ɲuman nɛni mais mɔgɔ ye fasoden jugu ye an b'a kɛlɛ Ala yɛrɛ ye nin fɔ kafiri kan ka kɛlɛ de fasoden jugu kan ka kɛlɛ de jamana cila i y'a faamuya b'a la bo kan ka fara de nin de tɛ bɛn u ma n'an kumana ko an bɛ bɛɛ dɔgɔya anw tɛ hɔrɔn dɔgɔya an tɛ faso jɔla dɔgɔya wa an tɛ danbetigi den halala den an t'olu si dɔgɔya mais mɔgɔ tɛ wari ko ni jamana ci ni kalabanci denya de ye i b'an jɔlen sɔrɔ yan i b'an jɔlen sɔrɔ yan comment ça s'appelle jɔn de bɛ dɔ fɔ Asimi ma bi jɔn bɛ dɔ fɔ Asimi ma bi Asimi bɛ mun na Mali ko tɛ wa est-ce que an bɛ dɔ fɔ a ma wa kunu Asimi tun man ɲi a taara bandaw ta a nana M5 mɔgɔw ka kɛlɛ paraseve ka to n'u ka fanga ye an b'an to fɔ Asimi ma yan Asimi ye sira minɛ bi an tɛ k'a dɛmɛ yan han Asimi ye sira minɛ bi an tɛ k'a dɛmɛ yan bon anw ta ye Mali ko de ye anw tɛ mɔgɔ si contre la n'i ma ɲi an b'o de fɔ wa k'a f'u ye kaba kaba in bɛ sira min kan n'i ma bila i lebu b'a ta fɛ i ka émission kɛ i ka tɛmɛ ni sen fila ye parce que aw bɛɛ ye bubu mɔgɔ de aw bɛɛ bɛ bubu ka baara de la aw bɛɛ bɛ kuma bubu ka aw bɛɛ ka nasɔngɔ bɛ sɔrɔ bubu de bolo a ye tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ Mali ka jɔ ten sa Mali sɛgɛnna wa Mali k'i ka baara filɛ k'a f'u ye kaba anw tɛ bi mɔgɔ si kan anw bɛ Ala de ta fɔ Mali k'i kan ka to Mali kɔnɔ wa Mali nationalité kan ka to Mali k'i bolo wa Mali k'i man ka wele Ture fɛ wa ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ b'a la walima ni tiɲɛ t'a la Mali justice man ka nin interpellé wa mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw san ni wari ye k'u k'an ka jamana ci mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw san ni wari ye k'u k'an ka jamana dafiri o tigi kan ka to yen wa Ture Mali procureur Mali justice nin bɔra ko Mali tribune a b'olu de ka page sanfɛ olu de y'a fɔ u ka Maliki wele k'a ɲininka ni tiɲɛ b'a la walima ni tiɲɛ t'a la a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni tiɲɛ t'a la a ka plainte déposé Mali tribune kama ni faso hali ni Maliki kuma cogo ye i m'a ye don o don Sogɛl man ɲi don o don ni transition man ɲi hali ni mɔgɔ min bɔra ko Musa sɔngɔ ka gɛlɛn Maliki b'o partager hali ni mɔgɔ min bɔra i y'a faamuya b'a la ko ka taa banakɔtaga la k'o ka gɛlɛn Maliki b'o partager nin fanga a tɛna kɛ nin fanga in fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que Maliki ye français de a joli finnen don mais tubabu don i m'a ye sommet France Afrique o ye ninnu de invité ka na yan an y'o kuma fɔ ka Maliki dɔgɔya ka Maliki buruja Maliki siranna ka t'i sigi video la f'a bɛ kasi ka nkalon sugu bɛɛ tigɛ
Ah, olu nana Mali ko de la de, olu nana tiɲɛ de fɔ dɛ, olu nana Mali de représenter. Or que c'est faux, c'est archi faux. Français bolo bɛ ku ninnu de poche la, o bɛ se ka ninnu de manipuler, o bɛ se ka ninnu de don u sagona ta fɛ. A tiɲɛ tɛ nin ye. A tiɲɛ tɛ nin ye. Mali ki ninnu de bɛ se ka manipuler, Mali ki ninnu danbe tɛ olu de la, Mali ki ninnu de kɛra bɔnfu safu ye, Mali ki ninnu kɛra faso kumasuludenw de ye. A filɛ nin ye, ba vocali bɛɛ k'a la. Aw k'a lamɛn tranquillement tranquille. Malien den bɛɛ ka fɔnɔ nin kan, Malien den bɛɛ k'i daji tu nin kan, Malien den bɛɛ ka n bɛ tila ka vocal bila n ka fɛn sanfɛ a b'a partager a bɛ taa di juge ma. O ka nin bilakɔrɔ fara saba wele ka ɲininka. Mun de b'a ni Faransi cɛ? N'a jɔra la k'a ka nationalité minɛ ka coup de pied d'a ma k'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ parce que faso kumasuluden don. N'a ye nin fɔ k'o tɛ mɔgɔ bonya, n'a ye nin fɔ k'o tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma. Dangaden alakali galontigɛla ta ɲinina mɔgɔ halakile si juguden n'an ye nin fɔ ko non k'o tɛ fɛ mɔgɔ ka kuma e bɛ ka kuma galon de kan i yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ ka kuma ni juguya de i bɛ ka kuma ni fɛn ɲini de i bɛ ka kuma ni galon de i bɛ ka kuma ni danbentandenya de k'an kana nin de ko k'an kana juguw de kɛlɛ faso den jugu faso kumasuludenw faso cibaw mɔgɔ minnu ka jugu ni Yada Gale u ka jugu ni Amadu Gufa ye u ka jugu ni Furahunɛ u ka jugu ni Ibilisa ye u ka jugu ni Namuruzu ye n'an y'olu kɛlɛ ah ko comment s'appelle ko bɛɛ kan ka kuma jamana kɔnɔ ko kumata bɛ bɛɛ bolo ko bɛɛ kan k'i sago fɔ non bɛɛ bɛ se ka kuma jamana kɔnɔ mais tiɲɛ kan bɛɛ bɛ se ka kuma jamana kɔnɔ ni kɔnɔna ta ye fɛn min tɛ jamana wɛrɛ ka intérêt défend fɛn min tɛ jamana wɛrɛ su ka bila Mali la i bɛ se ka kuma i ni ala cɛ mais ka taa an ka jamana ci ka dɔ dɛmɛ u kana faso ci a tɛ passé Mali ki ninnu ta o di Mali ki Arasbach Buba Fane ninnu nin bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛ ninnu kɛlɛ komi an bɛ ka Amadu Gufa kɛlɛ cogo min na an bɛ ninnu kɛlɛ komi an bɛ ka Yada kɛlɛ cogo min na an bɛ ninnu kɛlɛ komi an bɛ ka jihadistes kɛlɛ cogo min na ninnu ka jugu ka tɛmɛ jihadistes kan ninnu ka jugu ka tɛmɛ Furahunɛ kan ewa nin kafiri den ninnu de dalen b'an bolo Mali kɔnɔ ye n'an ye tiɲɛ f'u ye ko non ko an ta bɛ se bɛɛ ma o ka ɲɛ b'u natɔla de la fɛn min b'u kɔnɔ an ɲɛ b'a la de u ka laɲini ye min an ɲɛ b'a la de a y'a vocal bɛɛ lamɛn dɛ a ka partager maximum a ka se porokɛrɛ ma a ka se bɛɛ ma Mali tribune o de bɔra n'a ye 242,000 o de dira Maliki ma k'a ka formation kɛ denmisɛnninw kun formation jumɛn don Faransi kana se ka lagosi Mali kɔnɔ Faransi kana se ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ Faransi kana se ka lajaba ka bɔ Mali kɔnɔ fo k'u ka journaliste dɔw de sɔrɔ comme RFI gɛnna ka bɔ yen France 24 gɛnna ka bɔ yen u ka malien den dɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ dɔ fɔ Sogɛli ma mɔgɔ minnu bɛ dɔ fɔ Asim ma mɔgɔ minnu bɛ Mali ci mɔgɔ minnu bɛ Mali kɛ an bolo y'a faamuya b'a la tombo ye an bolo k'an ka jamana k'a ci mɔgɔ minnu bɛ baara la k'u tɔgɔ tiɲɛ ka Faransi lafasa Mali kan ka Faransi lafasa Mali kan Mali ki bɛ k'o formation de di denmisɛnninw ma 200,000 ni kɔ ka taa mɔgɔw san komi saga k'u bila baara jugu kɛli la ka taa mɔgɔw san komi misi k'u bila baara jugu kɛli la ah journal min nin sɛbɛn ni ma bɔ ka plainte do a kama o b'a yira k'i ye ɲamɔgɔden faso kumasuluden jugusagoden mɔgɔ halakilen si jugu an bi zubi fara yan bilahi ni cɛ ni cɛ juguden i y'a faamuya b'a la n'a dabara bɛ komi tori da i y'a faamuya b'a la ni cɛ ni cɛ juguden ŋaniya juguden mɔgɔ halakilen si juguden an y'a fɔ aw ye yan k'a ma ɲi ko faransɛ jɔn don don min na a nana ninnu ka wele jaabi an b'a fɔ aw ye k'a bɛ ninnu de ka baara la o mana Mali dɛmɛli kama mɔgɔw ma bɔ k'an dɔgɔya i bɛ kaba sigilen ye renouveau la ye k'an y'u dɔgɔya cɛ ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka baara la a ma fili ma tɛ taa ça veut dire mɔgɔ kumacogo a b'a yira k'a bɛ nin kan de la a b'a yira k'a bɛ nin tigi ka hakilina de kɔ mɔgɔ kumacogo b'a yira ko ne filɛ ni ne kumana bi bɛɛ b'a dɔn ko n bɛ Mali fɛ ni n kumana bi bɛɛ b'a dɔn ko n ye halaladen ye ni n kumana bi bɛɛ b'a dɔn ko n ta tɛ wariko ye n ta ye Maliko de ne ye i bɛ mɔgɔ 100 ɲininka Mali kɔnɔ o b'a fɔ ko Aras Balayira ko c'est une fils digne jamana jɔla don i bɛ mɔgɔ 1,000 ɲininka Mali kɔnɔ bi o b'a fɔ ko Aras Balayira k'a bɛ kuma ani ala de cɛ ni kumana mɔgɔ b'i ta fan faamuya quoi i ŋaniya ye min ye ni kumana mɔgɔw b'a dɔn
Mali qui nous tate sogeli kele ça veut que Mali chiliko kele de boko be fait français de ka fanga sur Mali kono o be fait français kanata ka bo Mali kono anga petini la main. Salam alaikum groupe journal Gassou en fol badi wala moraka phénomène journal blanc et nouvelle tribune ala blanc ka bolla un contrôle de 240 millions débloqué par l'Union européenne dole te ko bolaka sefa war million kilo fla million binani ani fla o bora ko wori débloqué o ko digerma no malgi konati na malgi mindo wala ça ka se ka sans bloguer no activités ati kino ko former quoi la ko former on est français projet de l'Union européenne de warbo français to chena o ka laje mali konano blogueur kemeno activité ma kemeno malki ya nyama malki ni Abdoulaye Guinée donc on formé on formé au war bena 240 millions ma donc c'est un terminé au ko bora ko rapport de présenté femi mémoralé o re barabe sana watina o malti wati ngona ko français to kena o français to sa nya na ko kunyo de quoi 200 millions de francs CFA c'est le coût total de l'appui aux acteurs de médias sociaux o ko c'est va war million kemefla o ko re bora o mam de nous réseaux sociaux. Nous n'avons pas reçu cet argent, c'est Ubiquus qui a tout géré. Enfin, on est Kouroumine Sigra, au cours de la Belle géré, a indiqué Malik Konaté, président de l'association des blogueurs du Mali. Donc, au Maliki, au blogueur est président de nous. Voilà, nous, au Agraselenge, maintenant Agraselenge, le week-end derrière, au mémoire Mourbo Keita, le président de l'ABM, Malik Konaté et Abdoulaye Guindo, des Donou Bloc, ont animé une conférence pour présenter le bilan de l'activité. Donc, c'est un terminé réformé mémoral là, qui a animé et Abdoulaye Guindo. Oko et Baramunke, Oko Bara rapport présenté le mémoral quoi. Mais fait au Teslam créé. Le bilan de l'activité, selon eux, a coûté 240 millions. Donc, fait Warren Remin dans la nuit génie qui est mignon, membre de son blogueur, nous avons fait activité. Formé source, Malik tribunal, Warren Wallabef. Oh, Warren Naro de Kama, pour promouvoir le professionnalisme dans le secteur des médias. Voilà ça, Mamoun Beno Réseau s'en fait, au Kabara, au Kardonga Donga Kadi, l'association des blogueurs du Mali, ABM, au Malki le président, le Malkonati, ABM, l'association des blogueurs du Mali, ABM, Malki le président, et Denis Blo ont initié des séances de formation, dont l'ou de Atlatigano, Denis Bloc, voilà, Denis Bloc, au cas 100 jeunes blogueurs pour former. À l'intention de 100 blogueurs, donc ma Kemenon, membre de son fait, on peut former à Séréngue, donc on grâce Séréngue. Voilà, aouya la main, à quoi que la Séréngue de, à manga sécurité d'état foka wali numando. Ko ko beke mali kono binga che, ni mi jantu la itabeka la fouille quoi. Ou tra nous ko mbet la Séréngue mali kede a ko nyamoroy. Wari bébé te me mali kede ka boloka. Toro tien mbe kada français ka mali kono pour ko kada blanc. Faut qu'on mouro de former, mouro moun be français demain. Mouro moun be se ka français ka galon ka ke tiñaye. Wari nana di ni jeunesse lagasa de na gabara be comme tori tedjugu de faso kuma sulu de. Wari nana di ale dema. Mouro keme. Olu ka to ka bodo ni male ka nyogo sama sama. Ola français na fo Diamana fo ako mo chama be français ka côté la ko français ka to mali kono mo chama be français ka côté la ko français nali ko akara here mali ma mo chama be mali kono population famba bebe mali kono olu ko français ka to yi pour kanga nyoko sama sama ka nunu ka galon kana ke tinya yambulu nanye ni saraga de nunu neni kwambe neni de ke nunu kanga fagadi nunu kanga minedo ku kunchi jadi sube kele chukuma nunu kanga kele uchugo de la mwo mbeta ni wara hake mine katla ka jamana kono don kuma yelema ku suku bla fasola otu kima diguni jadi si ngo wari bedi jadi su makuka mali chini uchugo de la wari bedi jadi su makuka mali ufaga ni uchugo de la a mali ki kona te fana bo sra kele ndeka ni jadi si bekele jadi sube ka minke mali ki boko deke kata wari di mwo maka mwo forme ou ka foso la gusi ou ka foso la bla ou ka foso dambe bo ala ani jadi si bete keleni nko wa le beti jadi suma aita ni nduguchi aita ni ndugu jeni c'est la même chose
Ah, ni kiri tigala ou be Mali kono sa, ni vocali jouelen kofe, ni information sur lui kofe, moun de kanga kesi sa. La question est là. Moun de kanga kesi sa. Ka petini wole kata blafada la. Ani mouwa mimbe ni bara la ka demine. Ka besia la tunu. Anyabe chia, men nambe katambe se. Ambe mouwa contre la horonte. Ambe ka mouwa kele dambe tigi dente. Ambe ka mouwa kele halala dente. Ambe ka mouwa kele malien dente. Anye ibeka kele ya mato antala. Anye Karim Keta kele ya mato antala. Anye Bubu kele ya mato antala. Faso Zonwanyu kele ya mato antala. Anye Rasbati kele ya mato antala. Anye mouwa demotu mayele. Anya fo awyoko numayi. Me kono kwante fe mouwa de kakuma jamana kono. Ko liberté d'expression. Orke ote. Nous be do de ka barala. Nous be émission do de la. Nous be Mali chili ou be ko de ko nyanyini. Ka Mali ndon fara pour que Mali kana jo tuguni. Nous bo barade la. Mouwa keme. Ni soge le kokesa na mabe. Ni mouwa keme be bora sa. Enziga do bata. Ani ayi ni be bora. Iba so ni bara manyade. Ni français koke na mabe ni mouwa keme bora. Ka foko français senten na. Doutu be na Mali ou ni nyoronche. Siga bena. Ni besera ka bo choko jume. Ni bebe se ka tinya di français ma choko jume. Français to tia mimbe Mali kono be pour que ko bampeu na wori be ka di Mali ki de ma kwa ka jeunesse ou sera. Voilà. Ni kabaka numéro tu membolon tu meni vocal chi kabama. Aka ko sege. Comme aller dabu ka tulo lai. Anyabe haru ka journaliste ba imbola ko banjugu dante abe juguya. Anyabe mo chama mbole abe juguya abebe français ka parade la. Abe juguya mo bala bisoge limanya aye ninke abe sanendo yo abebe warko de la yo asita te jamana ko yi. Nya fo awye. Suna anga ke sogel ka bara ça veut que sogel ka bara nyuma ka chaka teme juguman ka. Otri kanga demede. Bara nyuma bibina keme sigleba so sogel be ka bara nyuma minke ka se anyasi fasoma bi konontonu kononto kanyi. Ni kele manya ola otri kanga demede. Me ka boka la gosi juguya de pays Francis demeli de pays ko wore de ba duguma. Ras balaira di l'homme tranquille depuis Paris. Maliku Konate meni vidéo blanga page sans fait. Ambe teme ola Francis John do fana bea ayo lame. Jugu sago da ayo fana lame avec un Francis demain. Le conseil Nindi Nirola. Quand j'ai vu que l'espace aérien c'est que traité de bain ami francais. Ne m'a c'est qu'à fond juridique me parlait là. Et d'autres pour président de commission de loi Suleiman quoi là Suleiman Dey. Ntaro nagasi nous conseil là le pas. A fora on est depuis première année droit la ka Karim Daouros Maya. Moussa Guindo, ni akili bananga première année professeur droit constitutionnel Karim Traoré la ka Daouros Maya. Ko traité benkan jamana fulani nyonche. Wala sa ka sariya e jamana kelengeli na kono. Fo jamana kelengeli na bulumbaw ulu ku tega korota ku jerani benkan na woleli skele sariya u ka jamana kono. Pour qu'un traité s'applique dans un pays, il faudrait qu'il soit ratifié par l'Assemblée. Dans ce moment, il a valeur supranationale. Avec la constitution sans feu là. Oh, traité comme bonne constitution. Maintenant, décision du gouvernement de sans-feu là interdit. Est-ce qu'un décret, une ordonnance peut s'imposer à un traité? Le gouvernement est décision ta. Depuis l'année 2000, le gouvernement est décision ta. Pour sans fla yorodo, au tikelé no ministre de France là. Je dis est-ce que l'Assemblée est traité a traité un bois mawa. Mali a dénoncé juridiquement. Ni qui reste ça faux. La décision du gouvernement malien ne peut pas empêcher la France de survoler. Juridiquement, aye ni minaka judo kasola. Nka kuma be nyin ka chaya Mali kono. Aye ni minaka judo kasola. Ni nyogo mara bali dente Mali kono.
aye ni mina ka kudo kaso la nin danga den ka ka radio so in tatuku a flene ko anga mogo ye min ke ko amanya ko ale tse ka famia chugosi ko Mali on ka français avion bali ya famia bala ka circuler anga sangolo la côté sariya français kono cela veut dire que anga mogo de kalon tike anga mogo de bina français ka anga mogo de te chinyaka e ka nin kafiri den sigilen lajɛ a nɔgɔlen ko gawo fato nin b'a sa cogo de la nin kɛra su ye nin kɛra bɔnfu safu ye nin kɛra ba sinamuso sago ye nin ka wolo kɛra bɔnɛ de ye ni ɲɔgɔn jugu sago den ma wolo Mali planète sanfɛ Faransi ka avion bɛ ka yɛlɛ anw ka sankolo la ka taa mun de ɲɛɲini a t'o fɔ mɔgɔ hakɛ min sara o don Faransi bɔlen gosi u ka avion tun bɛ mun de la sanfɛ ye ni Mali ko do est-ce que b'a fɔ k'a kana tɛmɛ ye wa n'u tun bɛ ka Maliyɛnw dɛmɛ est-ce que b'a fɔ k'a kana tɛmɛ ye wa ni hɛrɛ tun do ka ɲɛsin Mali ma est-ce que b'a fɔ k'o kana tɛmɛ ye wa i bɛ nin kafiriden de sigilen lajɛ jugu sago faden sago ko Mali duralen tɛ ko ka Faransi avion ko k'o bali ka tɛmɛ Mali sankolo la waati min na fulaw bɛ ba san na ale bɛ ba kuntɛrɛmɛ la musokolon den filɛ nin bilahi jugu sago den filɛ nin den min sugu ma dɔn a filɛ nin den min ni ala bɛgɛra Maliɲɛnw ma sabu kɛ ka taa nin bange Mali kɔnɔ ye ten quoi kun ale de kuma sugu bɛɛ fɔ Faransi ma a y'u ka produit boycotté a y'u gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ bi o de sigilen bɛ ko hali sanu k'a tɛ Mali la ko pétrole tɛ ko foyi t'an ka dugukolo dugu ma ko an bɛ k'a fɔ ko Faransi bɛ ka sanu bɔ ko sanu tɛ yen ko an bɛ k'a fɔ ko Faransi bɛ pétrole nɔfɛ ko si tɛ yen ni e ba tun y'a dɔn ko e ka wolo bɛ laban nin cogo de la i wolo don a tun b'i faga ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ laban nin jugusagodenya la i wolo don a tun b'i bila i kan kan ni e ba tun y'a dɔn ko e bɛ kɛ bɔnɔma wolo ye i wolola don min na a tun b'a sen jɔ i kan na i y'a faamuya b'a la k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ni ne sigira ni ne an ka autorités lajɛ ko bɛ ka ninnu bila u ka kuma Mali kɔnɔ mais c'est décevant ni ne ye Asimi ninnu ye ko sɔrɔdasi fanga de bɛ Mali kɔnɔ ko bɛ ka nin kafiriden ninnu bila u ka kuma Mali kɔnɔ ne jigila bɛ misɛnya quoi disi dimi ça veut que n'an kumana fo an sɔn bɛ ɲini ka dayɛlɛ an disiw an sɔn kun ça a bɛɛ bɛ ka an dimi faso dɛmɛli la mais n'a fɔra ko kafiriden dɔw sigilen bɛ Mali kɔnɔ bɛ k'an ka baara kɛ fu ye olu tɛ ka minɛ vraiment tuma dɔw la quoi i jigila bɛ misɛnya quoi mais a bɛ kɛ cogo di i faso de i tɛ se ka baara dabila wari tɛ d'i ma sanu tɛ d'i ma mais faso kanu de y'a to n ka ca an bɛ ka kuma su ni tile n'an sɔn tɛ ɲini ka tigɛ i bɛ nin kafiri ninnu de sigilen ye waati min na Ivoiriyɛnw bɛ ka content Mali ye Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ waati min na Burkinabé bɛ ka content Guinéw bɛ ka content diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali fɛ bi nin kafiri sigilen bɛ ko ale ma faamu ten ko a b'an ka sariya kɔnɔ ko Faransi avion tɛ se ka bali ka tɛmɛ Mali sanfɛ k'o kuma kɛra ye ale bɛ fɛ Faransi ka don Mali kɔnɔ ka taa an ka kow ɲɛɲini a bɛ fɛ Faransi ka don Mali kɔnɔ ka taa an ka ala rasa ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tun na ala ka nɔgɔya de toute façon e kɛra su de bilahi mɔgɔw y'i bila i bɛ k'i yɛrɛ tɔɔrɔ fu i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu a tɛ wolo foyi la i ka kuma tɛ ci ka ci papaga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ n'an ye dɔ fɔ ninnu ma k'an bɛ bɛɛ dɔgɔya an ka ɲɛmɔgɔw ye décision ta Faransi bɛ ka min kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ bɔra a kalama dalu bɛ bɛɛ bolo e ko Maliyɛnw ye min kɛ k'o man ɲi e ko Maliyɛnw bɛ sira min kan k'o tɛ tiɲɛ ye Maliki deuxième Bubu tɛna kɛ président ye hali k'i doni jigi Bubu ye wari di mɔgɔ caman ma Bubu bɔlen kɔfɛ olu ye Bubu supporter dabila IBK ye wari di mɔgɔ caman ma IBK salen kɔfɛ o y'a dɔn ko IBK tɛ se ka dɛmɛ olu y'u doni jigi o ye kuma yɛrɛ dabila k'u ka wari dun lafiya kɔnɔ mais fɛn min bɛ e kɔ a bɛ ku i la kana bila dɛ fɛn min bɛ e nɔfɛ bilahi a b'i sɔrɔ continue ka jugusagodenya la ka taa fɛn min b'i kɔ a bɛ ku i la waati min na diɲɛ bɛɛ nisɔndiyalen don Asimi ni Sogɛli kɔrɔ
nin bɛɛ arajo la ko ninnu taabolo man ɲi k'o tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan. Voilà le fils con. Voilà le fils indigne malhonnête. Ni ɲɔgɔn kafiri ma wolo Mali kɔnɔ wari nɔfɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ ma. Hali muso minnu filɛ Dubaï nin bɛ sɔn k'olu ka baara ɲɔgɔn kɛ. Muso minnu bɛ taa Dubaï k'u bo dun nin bɛ sɔn k'a kɛ ka taa bo dun Dubaï nin bɛ sɔn o baara sugu ma. Ni wari proposé Arasbachi k'a ka taa Dubaï ka taa bo dun bi la a bɛ taa wari nɔfɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ ma. Wari nɔfɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ de ma. An bɛ na Arasbachi komi wari den don a nata tɛ fa. Muso minnu bɛ taa business kɛ Dubaï ka taa bo dun ye ka taa kɛ ɲɛgɛn ye. An bɛ na Arasbachi ka numéro di olu ma a ka ni waritigiw ɲɛ yira ɲɔgɔn na u ka miliyari d'a ma ten sa a ka jigin ka bɔ réseau sanfɛ. Kafiri den faso kumasulu den nankaraba ala jugu e b'i sa cogo de la. Ni tun bɛ tiɲɛ kan ala tun b'i sankɔrɔta de. Ni tun bɛ tiɲɛ kan ala tun b'i dɛmɛ de. N'i bɛ nkalon de kan i ma ye don o don i bɛ jigin. I ta tɛ tiɲɛ o de la don o don ala bɛ k'i labila. N'i bɛ tiɲɛ kan mɔgɔ si de tɛ s'i la. Asimi nɛnɛ muru taara Asimi kama ya u sera. Sogɛli nɛnɛ ka fɛn bɛɛ k'a la u sera. Olu bɛ tiɲɛ de kan u b'u faso fɛ. Foyi tɛ se ni mɔgɔ fila la. En tant que i bɛ nkalon kan i bɛ jigin de tɛ yɛlɛ. Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya. I y'an kɔ k'i tun bɛ ala ka nɔgɔya. E b'i sa cogo de la. Hali usine tɛ se k'e fabriquer tuguni. E ta tiɲɛ de e halakira de e tɛna don ta la. I ma ye don o don fɔbali fɔ yebali fɔ. Don o don i bɛ bɔ ni kuma kalantanw de juguya. I taara cɛ min bila i ka plateau sanfɛ e n'o bɛɛ kelen. Ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya. A y'an kɔ k'i tun bɛ ala ka nɔgɔya. Merci beaucoup.